So mga ka-patient, tayo kami sa BNK Cafe, diri sa Sumag. Hi! Sorry, kaya wala kami kakaon palaba. With Maresa. Maresa, si Maria Maresa Lucrecia Cameron. Oh. So mga ka-patient, ari kami sa buong ni Marisa, sa may PNK Cafe. Kapag nga subo, kami nga duwa. Yay! Thank you so much, guwapo. So, hi Anay, hi sa akong vlog. So, nachos. Nachos.